Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May isang video po ito, itong batang to. Ang batang ito ay napakatalino po niya. 3 years old pa lamang po yan. Napakagaling niya mag-English, mag-Arabic, at minimix din niya ang kanyang lengguwahe, iyakan at tausug. At ang batang ito ay pamangkin ni Mayor Hani Boud at apo ng doktor sa Basilan, si Dr. Sheikh Abdul Khair Tarasun, hafidhahullah. Pakinggan po natin ang napakaganda niyang mensahe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. سعادة الأمين الكلية ورئيس مجلس العلماء ببازيلان دكتور عبد الخير تراسون، الأساتذة الأفاضل الرجال والرجال، أيها الحضور الكريم. Psychology Dean, my grandfather, Dr. Abdul Khair Tarasun, hafidhahullah, utsikaman sa wena sa bida-bida kuliya, leaders, guests, visitors, parents, and graduates. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaya kan kumanangal ng President Luwandi, duktay ng parts ng pagkikik sa Tawin. Pagkuhanan di ko sa Allah Ta'ala, dambuin lang makagraduate ko sa kuliya ko kami ng Jawa. Amin. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Whoever does not thank people does not thank Allah. Kaya sa puna pagsurna ng sa Allah, banggay ang tao magsuri si pagkasinaman siya. Puas aman pagsuporta di si Allah, tukbal tayo pagsupurin sinakura malasas kita di Kemon, mula-mula na di Congressman Sir Mujib Hataman, si ahli pamilya na si Kemon Zawani. To our future governor Sir Mujib Hataman, Board Member Honorable Yanin Hataman, and soon to be Congressman Sir Hani Boud, and to our beautiful Mayor Sikhi Jaliyat Rabin Hataman, thank you for your unwavering support for the Islamic sector and education. Mashallah ma'am, sarang kalinggat sa pangatayan mo, ibagaryaw sa pangatatan mo, leader na may prinsipyo at paninigdigan. You are indeed beautiful inside and alhamdulillah magmantinan kataan araw balara sa Allah tayo. Congressman Sir Mujib Kadasahan, thank you for establishing the Basilan Islamic College, the buwak yung sifon sa pagnakurakot sa Bilang Basilan. The people of Basilan are fortunate to have leaders like you, and your contributions to the Islamic education will leave a lasting impact on future generations of Bismillah. Si may graduates, pinasyaban kita biwa Allah, ayat na dialam Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Insay, O Muhammad, my God, increase me in knowledge. Dakay makantabi mamakutang basilmuyin, dambuang matmandakan Allah si Rasul sallallahu alaihi wasallam, makutang ba ayat si ilmu. Asakta bisa hak-hak na gift Allah sa manusia, yan ay yun. Sa bagtay ng minority, ang consider niya sampay siya offer. To my beloved grandfather, Dr. Abdul Khair Tarasun, and ang tinadyan Tarasun, magsukor sa pangimbitabi siya ko, ugsiyang ng panan ng makon, kakaton na sa Ismail, kakaton na Isindama, kakaton sa Zakaria, kakaton Ahmad Hasan, Dr. Abu Nafis, Dukskam na ikay munduahan ang tuto supaya kita ng maksali, Dukalasan ang kami ko pangalasabi siyang mako. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mubarak graduates wa sallallahu alaihi wasallam.